କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନା କଥା ନ ବୁଝିକି ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବି ନାଇଁ ଦୌଡ଼ ହେଇଛି କଥାଟା ବୁଝି ଯେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀ ଯାକ ଲୋକ ହଣ ହଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ସେଠି ପଣ୍ଡା ବସୁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ତମେ ନୁହେଁ ମାନେ ଆଉ କାହାକି ଛାଡ଼ିବେନି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯୋଉ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ପାଉନାହାନ୍ତି ଚାନ୍ସ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦିଆଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ ସାରା କୁକୁର ମୁତେ ତାହେଲେ କୋଉ ରେଞ୍ଜର ସେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଥିବ ସାରା କୁକୁର ମୁତିଲା ପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଯାଇକି ଲାଗିବ ମୁଁ କହୁଛି କେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ମୁଣ୍ଡ ପାଇବ ତ ସେମିତି ଗଲା ଜନ୍ମରେ କଣ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା ସେ ଏ ଜନ୍ମରେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇଲା ଗଲା ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ସେମିତି କଣ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ଆଜି ଏ ଗୋଠଦାରୀ ମୋ ପାଦ ତଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଗାଁ ବାଟି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ମା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ମୋର ଯେମିତି ଭକ୍ତି ଭରା ସମ୍ମାନ ଯଦି ଖାଲି ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ପଳେଇବି ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ପପୁ କଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ଯାଏ ଖାତିର ଶିଖିଲେ କଣ ଖାଲି ଗାଁକୁ କରିକି ପଳେଇଲା ନା ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମୋ ଠାରୁ ବଡ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ 1.5 ସେକେଣ୍ଡ ବଡ ହେଲେ ଗୁରୁଜନ ହଁ ନା ନାଇଁ ଯେତିକି ଭାଇ ଭାଉଜ ଦାଦା ଖୁଡି ବଡବାପା ବଡମା ଜେଜେ ଜେଜେମା ମଉସା ମାଉସୀ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଅଜା ଆଈ ଓଗେରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜାଗର ଦିନ ଯେମିତି ଶିବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି ମୋ ବୟସରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ହାତ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଲି ଟଙ୍କା ନା ବୁଢା ନାହାନ୍ତି ଇଏ କଥା ବି ଏବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ 60-65 ବର୍ଷର ବୟସରେ ଯୋଉଟା ବୁଢା ଆସିବେ ଫୁଲ ଟୋକା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ମୁଣ୍ଡରେ ରଙ୍ଗ ମାରିକି ଏମିତି ବୁଲିଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ବୁଢା କିଏ ଟୋକା କିଏ କାହାକୁ ଯଦି ମଉସା ବୋଲି ଡାକିଦେବ ମାରିକି ଜାଲ ଖେଳେଇ ଦେଇକି ଅଭଦ୍ର ବୁଢା କିଏ ବୟସର ଟୋକା ବାହାରିନାହାନ୍ତି କହିଲା ବୁଢା ହଉନି ତେଣୁ ଏଠି ବୁଢାକୁ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଧଳା ମାନେ ଆଉ ଯେତିକି କଳା ବାଳିଆ ସବୁ ଟୋକା ସବୁ ମୋ ଭାଇ ତାକୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଯେତିକି ଭାଇ ହାତ ହଲେଇଲେ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ହଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁହଁ ଦେଖେଇଲେ ଆମେ କେବେ ପାଣି ଦେଲୁ ନା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଅଭିନନ୍ଦନ ହାତ ହଲେଇ ଇଏ ହୁଆ ବା ଏବେ ଆପଣ ହାତ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗିଲା ଓଡିଶାରେ ନାରୀ ଜାଗରଣ ହେଲାଣି ଏବଂ ବାଟ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭାରତର ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଟିକେ ଭାଇ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡାକୁ ଭାରି ଡରେ ବୁଝିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ମିଛ କରିବି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡା ଯୋଉ 2000 ମସିହା ପରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ଛୁଆ ଏଗୁଡା ଛୁଆ ହବ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମ ବାପା ବଡବାପା ମଉସା ଜେଜେମା ସବୁ ଛୁଆ ହେଇକି ଆଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାପା ମା ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି ମିସ୍ କଲ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେ ବେଶୀ ତାକୁ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ କଲ୍ ଆଇଲା ହେଲୋ ଏ ନବ ଏ କଲିର ସିମେଣ୍ଟ ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦିଅନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ତା ଅଂଶ ଘାଟିଦେବେ ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ବାପା ମା ପିଲାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖିଲ କଣ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ଜିନିଷ ମୁଁ ତା ନାଁ କହିନି ସେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯଦି ସେଇ ଆଡଭର୍ଟାଇଜଟା ଦେଲାବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବସିବ ବାପା ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା ନ ଦେଖୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପଚାରିଗଲେ ବୋଉ ସେଇଟା କଣ ବାପା ମାଙ୍କର ବିପି ବଢିଯାଉଛି ତୁ କଣ କରୁଛୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ ପାଣି ଗିଲା ଛାଣିବୁ ତୋର ପାଠ ପଢା ପଡୁନାହିଁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ସେ ଛୁଆ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଇଏ ସାରା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଯତ୍ନେଇକି ପଚାରିଲା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଲ କିଛି ମିଳିଯିବ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଆଙ୍କ ବାବଦକୁ ଯଦି କହିବି 9 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ କହିବି ମାନେ ସ୍କୁଲ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାରେ ଦିନେ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ ରେ ପିଲେ ଆଜି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ମନ ହଉନି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଗୋଟେ କୁକୁର ଶୋଇଥିବ ଚିତ୍ର କରିକି ଆଣିଲ ପିଲା ଯାକ କହିଲେ ସାର୍ କଣ ଯେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଶୋଇଥିବ ଚିତ୍ର କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଗଜ କଲମ ଧରିଲେ ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିଦେଲେ ଆଉ ସାର୍ ନେଇକି ଦେଖେଇଲେ ସାର୍ କହିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖିଲେ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି କୁକୁର ଶୋଇଥିବ ସିଏ ପିଲା ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ କରି ଆଣିଛି ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ଚଟକଣ୍ଟା ନ ଦେଇକି ଧାଇକି ପଳେଇବ ମୁଁ କହିଲି କୁକୁର ଶୋଇଥିବ ଏଇଟା କଣ କରୁଛୁ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଖାଉଛି କାରଣ ପେନ୍ ଥିଲେ ଆମେ
पेन्सिल आनला सारे टिके एमती सजमंद कले कहले सजेला पड़े यहाँ देखाला कुकुर भाया ठिया है भाया देखा मुझे कही कुकुर शोथ कौन कर आजिकल पिला मास्टर करके पड़े सागे सागे पिला सार कौन सारे विद्यालय तुम दिल छुई कौन सार मुझे शोथा कुकुर चित्र कर तमें जो पेन्सिल गेंडा गेंडी फोड़ा फोड़ी कल हेटा सारा उठी पड़ा ये होती आजिकल पिला कौ बाटर कहीं तुम पाइब ना नवम श्रेणी में सारे दिन पाठ पढ़ुं इतिहास पढ़ाऊँ सार कहले रचना आठ बाबा कहलु रे शिवाजी किए से कहला सर कहा ना सार कहले शिवाजी किए शिवाजी किए सार कहले जिनका कान पचेला पाखु शुण नहीं सार कहले अभद्र तू नवम श्रेणी पाठ पढ़लु तू जान शिवाजी किए ये बोला ना सार मत अनुभव कहले मुझे जानी छात्र छात्री सलमान खान शाहरुख खान इमरान हाशमी यहाँ कथा कहूँ मुझे सारे शिवाजी की सार कहले अभद्र नवम श्रेणी पाठ पढ़लु टे बही रे ध्यान दे पढ़ा उपरे नजर रख आपे जानी जीवु शिवाजी की मास्टर कहीकि पढ़ो सागे सागे पिला सार कहला सारे सार कहले कौन ना सारे प्रफुल्ल किए सार कहले सी किए अच्छा सारे सतोष किए सार कहले सी किए ये कहला जान निज झील उपर ध्यान दिंतु आपे जानी ये टोका सरुची ये होती आजिकल पिला कौ बाटर आसी पार ना मो दशम श्रेणी परीक्षा दब मेट्रिक परीक्षा दब ए आसिक बो को कहला लो बो सारे कहते काली टेस्ट परीक्षा अच्छी रचना पड़ो रचना कहलु ये जो सिद्धांत रचना बो कहला काठ भाया देखी पिटी अना दुनिया 1.5 किलोमीटर भाई पड़े अभद्र दशम श्रेणी पढ़लुनी तू जान रचना कौन मत कह सिद्धांत रचना रचना माने एसे जो विषय उपरे पड़ो जहाँ जाइए 10-15 धरी रापी नहीं है पुओ कहला मुझे जाना बोली तो पचार तू कहीं गोड़ छाटे पकाऊ कहूनु मत बो कहला गोटे विषय कह जो विषय कह मुझे कहबी पुओ कहला काल गोटे कम कर कहलु मो प्रिय सांग बो कहला लिखू आगे मो प्रिय सांग तापर लिखू दुनिया रे तुम अनेक गुड़े सांग अच्छा हरी अन्यतम मुझे बहुत भल पाए सी मत बहुत भल पाए मो बो भी बहुत भल पाए सी सबुदिन आम घर को थे आसे जी जिते मना कले भी सी लुचिकी आसे असुविधा समय विपद समय जो सांग ठिया हुए सी ही प्रकृत सांग सैला पुओ कहला मुंड माड़ होनी जगन्नाथ फाटी जाओ माटी रही जाओ बो कहला कहीं ना देख मुझे काली कौन खाईटा कर शिखीदेली मु कहीकि पड़ेगा तापर जो क्वेश्चन पड़िया लगे भाई बापा कौन क्वेश्चन चेंज कर प्रिय सांग पड़ी ना बोली को शिखी गई कौन कर देखला गाईर आत्मकाणी झाड़े देखी नई बड़ी दृश्य झाड़े गछर आत्मकाणी झाड़े तुम बापा भाट कही रहीगला कहला ना सला मनीष उपर गुटे पड़ी सी बापा किए सांग आगुरी 15 वर्ष तले आप लक्ष्य करेंगे कौ पिला को जब पचारे तो बापा भल ना बहु भल सबू पिला कहते मो बहु ओडिया मो बापा बहुत रागी एबे कार किंतु समस्त पिला को पचार तो बापा भल ना बहु भल सबू पिला कहे मो बापा मो सांग भाया मो बहु बहुत रागी सत ना नहीं तो ये कहला मो बापा तो मो सांग भाया खेलने किसी लिखिनी लिखला मो बापा बहु जहाँ कहला विश्व से लिखला लिखला दुनिया रे तुम अनेक गुड़े बापा अच्छा किशोर के हरि अन्यतम मुझे बहुत भल पाए सी मत बहुत भल पाए विद्यारण मो बो भी बहुत भल पाए सी सबुदिन आम घर को थे आई ये जिते मना कले भी सारा लुचिके लाइए असुविधा समय विपद समय जो बापा ठिया होती सी ही प्रकृत बापा आजिकल पिला ये खाँटू कदली चोपा मैंने विद्यारण मुझे एडे सुंदर कार्यक्रम मुझे जान नी गाँ भर एत लोक रुहती मुझे जानी 10-15 जन थे तो बुलाली कर कि मुझे खेल में मत देखी जिंदाबाद मत लगे मुझे जिला परिषद जीती मत से जो स्टाइल नहीं आसे मत फटो उठा मुझे इमिट मत कौ जगह आन तेणु आप गाँव को आउ थे धन्यवाद ये गोटे गीत मोर 2/3 मेजोरिटी ये गोटे दशहरा बेले गोटे गीत मोर भारी
ये मनुष्य को कहीं भी का टेंशन चलो मेरे कहा लोग कॉलेज में पाठ करती कहा करी वो ऑफिस में का बोलती कहा आगे बहुत उपयोगी किए तुम जाओगे हम तो फोन किया तुम जाना बड़ी सी तरह झोले बंदरे सुखले दुखले हमें तो नाटक होती इतनी एक बात कही थी बीच में अब और हम लोग दूसरे व्यक्ति सुनो तो महीना मांगी जाए तो क्या हमें हमें नया पूरी पूरा स्टेट सीधा मुझे घुमा होगा मुझे कहूँ हम सारी काटोगा जब विश्वास रखो भाई लोगों को मत बेटा बेटा ये दशहरा खेल गोला दशहरा आउटा माल आसला मोर माल ना सेटा फोन जी माइनर ये मनुष्य जीवन सकाळू गले गाड़ी धोका प्रेम कले धोका गाड़ी धोका प्रेम कले धोका आइया पिले बसा थोड़ी पकांती पाइले की पिता मालो मा अच्छा मत खाली पदे कथा कहनी मत आपन देखला पर लागुची जे कहानी तर बाकी बहुत घटुची सेमिति भांगी ମୁଁ କରୁଛି ସତରେ କହୁଛି ମୁଁ ଆହୁରି ଏଇଠି 45 ମିନିଟ୍ ଗପିଲେ ଆପଣ ମତେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନା ଟେକା ଠିକ୍ ନା ନା ସିରିୟସଲି ମୁଁ ଗୀତ ଫିଟ ନା ନା ମୁଁ ଭାଇ ଆମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ସାଗର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ନା ମୋ ତରଫରୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ମୁଁ ଯିବି ମାନେ ମତେ ଆପଣ ଠେଲିକି ଟାଣି ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ମତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମତେ ଥରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମତେ ମୁଁ ଆସିଲା ମତେ ଉଠିକି ପଳେଇଥିବ ଦେଖିବେ ମାନେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଥରେ ଆସିଲା ମାନେ 45 ମିନିଟ୍ ଯାଇ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତଟା ମାଲ ମା ଇଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ୟା ଭାବୁଛି ଦି ଚାରି ପଦ କଥା କହୁଛି ଗଲା ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତଟା ମୁଁ ସୁଟିଂ କଲି 4 ଦିନ ଯାଏ ମତେ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଟିଭିରେ ମାଲ ମା ଇଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଟେନସନ୍ ଆଜି ଗପଦାର ଶିବ ଶକ୍ତି ଯୁବ ପରିଷଦ ଆଜି ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ସଙ୍ଗୀତ ସାଗର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୁପ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ଯଦି ଇଏ ଶିବ ଶକ୍ତି ପରିଷଦ ବାଲା ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଦାସକାଠିଆ କରିବା ଆପଣ ଆସିଥାନ୍ତି ଦାସକାଠିଆ କିମ୍ବା ପାଲା ଖେଳ ନା ନା ଆସିବ 13 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥାନ୍ତି 13 ଜଣ 15 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଥିବେ ସରିଲା ବେଳକୁ ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କେହି ଥିବେନି ଲାଇଟ୍ ସବୁ 2 ଜଣ ବସିଥିବେ ସିଏ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଥରେ ଛାଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ ଯିବା ଆମେ ତ ଇଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ କହିବି ଭାଇମାନେ ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ ଭାଉଜମାନେ ତ ଏତିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମଦୁଆ ତମକୁ ବାହାରିକି ଲାଇଟ୍ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ଭାଇମାନଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଡାଲି ଚାଉଳ ଦୋକାନ ହେଲାଣି ଗାମୁଛାକୁ ଦେବାକୁ କେତେବେଳେ ଦେଖେନି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖି ପଳଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଟୋକାଙ୍କର ଟେନସନ୍ ସେ ଝିଅକୁ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଲାଇନ୍ ଅଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଚ୍ଛା ଝିଅଙ୍କର ଟେନସନ୍ କ'ଣ ସୁନା ଭରି 29,000 ଟଙ୍କା 600 ହେଲାଣି ମୋ ବାପ ମୋର ବାହାଘର କରିବ କେମିତି ଇଏ ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଦଳ ବସୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ଟେନସନ୍ କ'ଣ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ପାଠ ଦେଇଛି କରିକି ନ ଗଲେ ବାଜେ ବସିଲା ତାହେଲେ ତା ଦେହରେ ନଡ଼ିଆ ବାଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ କାରଣ ଆମେ ମଣିଷ ସତ ନା ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଠାକୁର କାହିଁକି ମତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କଲେ ମାନେ ମଣିଷ ହେଇଛି ବୋଲି ଏତିକି କେୟାକୁ ହିସିଲି ମାରିକି ଡାକୁଛି ନା ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଡାକେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମତେ ଜନ୍ମ କରିବ ମୋ ବାବୁଙ୍କ ଭାଇ ଗୋଟେ ପିଲା କେବଳ ଖାଣ ଖାଇଦିନ ମୁଁ ସାଦା ଖାଏ ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ କେବଳ ଖାଣ ଖାଇଦିନ ପୁରା ଝିଅ ପକେଇକି ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଏ ଆଉ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦେଇ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଇଁଷ ମୁଁ ଖାଏ
मत मो सांग कहला सारा कुकुर जन्म पाइबे तू मुझे कहीं तो भोग आईस खाऊ तू खाऊ ना मुझे कहीं तू देखी भोग घास खाऊला पंचुक 5 दिन भोग आईस खाई कौन खाई गोटा जमार क्या कथा शुणी आत्मा डाकुची खाई जाओ चिकेन खाई जाओ माछ तो मु मोर सिस्टम चलती आउ गोटे अलग कारण अच्छी मुझे कहदेवी तू भी कहू पंचुक 5 दिन आईस खाइब माछ रेट कह चिकेन रेट छाड़ खाई सारा कुकुड़ा कर कहे 35 टका मुझे मोर सिस्टम बची मो सांग गोटे अच्छी कहला पपु तू गोटे कम कर कौन ना तू जागर उपास कर मुझे कहीं जागर उपास कर ना शिव भारी पति से जानी तू जहाँ मागिबू से देदेवी मुझे चल जब कहूँ गोटे करदे शिव को दया कला भाई करदे एति भी कही मुझे कौन छेप ढुकू ना काष्ठा उपास मुझे मरी भूसी मारिक हाँ मारिदे काटी हम ना मुझे चाल गोटे दिन छेप फाक ढुकबी ना उपास कर जागर दिन विश्वास कर तुमको सत मत मिछ तंटी फाटिकी रक्त बाहर सन्ध्या छेप तो काटे मुझे ढुकी ना शिव को मंदिर को जो दीप नहीं गली आपण मैंने जानी लेडीज मैंने करूँ झील मैंने स्त्री लोक मैंने जागर उपास करूँ मुझे जा मंदिर में दीप धरिक पहुंचे मुझे देखनी 200 खंडे टोका दीप धरी जाइए टोका कर सी कहीं दीप कथा बुझ अधघंटे खंडे मुझे बस लक्ष्य कली छंद सियाड़े शिव सियाड़े टोका नजर सियाड़े ना सुंदरिया सुंदरिया झील को फेस कर बस माने एते विकल मुह मत लगे सर जी कार्तिक मास कुकुर मुह देखिए मत लगे सी शिव को डाकुंट जे प्रभु फाइनाल कर दियो मारिटा धरी पड़े ये गोटे टार्गेट मुझे नाफे खेल हेनी जदि प्रभु तंती फटेगी मुझे करती मुझे तुमको गोटे बड़ मानुष कौन आउ थे मत जन्म दब तेज मनीष मत कर कौन कर कुकुर किए कह खाइल कौन कथा कह हाँ बात हसीगले कौन देशी कुकुर नुह देशी हम ना गरम पानी फेंकिए ना बिलाती कुकुर आई लव किए कहला पूरा इसको काटी दो पूरा जीरो कर दी बंगाली इंग्लिश कुकुर जो बिलाती कुकुर गुड़ा कहते हैं भाई आ कुकुर अवस्था ना जी आम कुकुर बोली कहते ना माने इंग्लिश कुकुर हम कि लाभ ठिया ठिया 3टा खंडे कहूँ शुण प्रथम तुम 12 अच्छी आईस साधा मैंने सोमवार खाइबनी मंगलवार खाइबनी गुरुवार खाइबनी शुक्रवार संतोषीमा शनिवार मंगलवार सुदशा व्रत माणबसा खुदुरुकुणी से ढेका कदली कुकुर किसी ना सब जिन चिकेन मटन अधिक लेखा खाइबे भुवनेश्वर में गोटे गोटे कुकुर संगे आप विश्वास करेंगे लुण अधिका लाभ खाऊना आई डोंट लाइक दिस तुम कुकुर ना कौन आम सब माने अरुआ न पाऊन तुम मटन को कौच डोंट लाइक दिस से माँ जाकि बापा जाकि माँ को लोग देखिए रांधा कथा ना टमी खाइलानी सर पुओ खाई ना ये हूँ प्रथम लाभ 2 नंबर लाभ कौन तुम किए मरीगला किए मेडिकल पड़ी कार कौन कुकुर किसी ना सका सन्ध्या बेले चाकर ना मालिक टोका पघा धरिकी दांडे बुलेब ता खोरिया टेका सरने घर को 3 नंबर लाभ कौन बाबू नथिला बेले माँ धरिकी खुट उपर शुए जब बाबू थे झील पाखे शुभ तू सौभाग्य कहल मो विद्यालय आउ थे हम तो इंग्लिश कुकुर शुण ठीक ना अच्छा ये कथा मो मुंड काणी पड़ा मुझे भुवनेश्वर जो जगार रोचे से जगह नौ बरमुंडा हूँ 8 वर्ष तले जो भुवनेश्वर आस प्रथम रही गाँव मो सैट गोटे बाबू अच्छे एडिक गोटे रखी मुझे 3 मास जाए जानते हैं बाछुटा हुए मुझे जाइए बाछुटा हुए सीधा भुकिला दिने मुझे बाछुरी कौन भुकुची जानी कुकुरटा मुझे जानी कहीं बुझ बुझे जना पड़ा तार ना हूँ जाक सी जो आम कलोनी भितर जाऊँ जमी अमिताभ बच्चन जाऊँगी जीव कुकुर धरा तू कुकुर भाया जाऊ छाड़ तो बाबूर पैसा अच्छी तू अमेरिका रही तू सेमती जीव आमर से देशी कुकुर 3टा बुला कुकुर मुझे ना देती बाइया झुमुरी माड़ देशी देशी ना अरे देशी कुकुर देशी ना मुझे कौन इंग्लिश शिखिनी मुझे माइकेल स्टीफन ना देशी कुकुर देशी ना मुझे झुमुरी बाइया माड़ तो मुझे ये जाके जो कलोनी भीतर जाऊ तो ये 3टा देशी कुकुर भी देखो बाइया झुमरी करो झुमुर न लो देख देख सी भी कुकुर आम भी कुकुर तो विद्यालय तो विश्वास करेंगे नहीं चुटी में सांपू दूसरे लोग हेड एंड शोल्डर पेंटिंग आम देखो सर चमड़ा खाई तो विश्वास कर झुमुर ना नहीं
ଝାକ ଭାଇ ପାନିଆରେ କୁଣ୍ଡୁଛି ବୋଲି ତା ଚୁଟି ଆମ ସବୁ ମାନେ ଜତାଇ ଦେଲାଣି କୋଉ ପଡ଼ିଲା କି ଇଏ ଯୋଉ ଝାକ ଯାଉଥିବ ଆଚ୍ଛା ଇଂଲିଶ ତମେ ତାକୁ ଦେଖି ଭାଇ ହଁ ଆମର ଇଏ ଦେଶୀକୁ ଦରକାର କରିବେ ନା ନାଇଁ ତ ଏଇମିତି ଡେଲି ଦେଖା ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇଯାଇଛି ଦିନେ ଯାକେ ଠିଆ ହେଇଛି ଝୁମୁରି ବାୟା ମାଳ ପାଖକୁ ଗଲେ କେହି ଯାଗ ଭାଇ ଖୋଲେ ଭାଇଆ ଗଲା କହିଲା ତମ ଝିଅ କି ବାସନା ନା ତମେ ତା ସେଟ୍ ଫେଣ୍ଡ ଲଗଉଛ ଆମ ଝିଅ ସାରା ଦେଖୁନୁ ମରା ଭଳିଆ ଗন্ধୁଛି ଗୁଣ୍ଡ ଗନ୍ଧ ଯାହାକୁ କହିଲା କି ସାଇଣ୍ଡ ମୋ ସାଇଣ୍ଡ ବାବୁ ଆମେରିକାରୁ ଆଣୁଛି ସଜେଇକି ଏଇଟା କଣ ଶୋଇକି ନେଇଗଲୁ ନେଇଆସୁଛନ୍ତି ଝୁମୁରି ଗଲା କହିଲା ତମ ଦେହ କି ଥଣ୍ଡା ତମେ ସାରା ଏସିରେ ଶୋଇଛ ଆମେ ଯଦି ଖରାରେ ବି ଶୋଇବା ସେ ସାଇକେଲ ଚଢେଇ ଦେବେ ଆମକୁ ଯାହାକୁ କହିଲା କି ଏସିରେ ସେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ସେ ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି ତା ନିଦ ହଉନାହିଁ ମେକାନିକ ଏସି ସିଏ ସାରା ଇଏ ଖାତିର ଅଛି ଏଇମିତି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଦିନେ ଇଏ ଯାହାକୁ କହିଲା ଝୁମୁରି ବାୟା ମାଳ ଶୁଣ ମୋ ବାବୁ ଝିଅ ବାହାଘର ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖ ଯିବ ଲଙ୍ଘା ଖାଇବା ପୁରା ଚିକେନ ମଟନ ଫିସ୍ जो मोला चिकन कीमा खिंकला राकेश ये सब होता क्या कुकुर ये ही खाई मेरा कौन कही जब ना हमेशा देसी कुकुर गले बाटे कहीं गले तुम कुकुर रही तुम तुम्हें कह जाक भाई आमको इनभाइटेसन देखी निमंत्रण देखी इनभाइटर के छाती बाटे जीव पेट बाटे खाइब है कहला हूँ आगे कही ଯାହାକୁ ପଳେଇଲା ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଝୁମୁରି ବାୟା ମାଳ ବାହାଘରିଆ ଖାଇବା ଲାଗି ଯିବେ କୋଉଠି ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ଚିକନ ସେ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ନାଳ ଫଳରେ ବୁଡି ବାଡ଼ିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜିକାଲି ବାହାଘର ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଗେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଘର ମାଲିକ ଏମିତି କରି ନେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଯୋଉ ତିନିଟା ଯାଉଥିଲେ ଏମିତି ହଟି ଗଲେ ଆଉ ଝୁମୁରି ଗଲା ବାଡେ ବାୟା ଗଲା କାହିଁକି ସେ ବାବୁ ବାବୁଆଣୀ ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ନେଉଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ଯାହା ଭାଇ ଆମକୁ ଡାକିଲି तू गेट पाखे रही आमको नवा कथा ना नहीं माल कहले तुम सब कांड ज्ञान नहीं से कुकुर अमेरिका आसले तो गेट पाखे छाड़िया गैस से ना से भितर कौटी थो भाई कहला ठीक अच्छे झुमुर नानी माल तुम तो लेडीज तुम रुह मु जाऊँगी जाक भाई की देखा करी कौन दिटा खाई देकी पलि आसि विश्वास कर बेड़ा खराब सब मेन गेट पटे गलीगला यही बाउंस 10 हाथ भले जा मैंने एमती जाऊँगी दिटा टोका ठिया भितर कथबार्ता कर बर केतल आस पूरा बढ़िया खाଇବା चिकेन कुकुर भाई कहले 10 हाथ जाइए धाई आसला देखला झुमुरी माड़ ठिया पाखे माड़ खाଇବା कथा कहले सी आउ जीते नहीं ये किटा कहीं खाइब कौन पाखे पहुँचिकी झुमुरी कहला भाई जा कहीं तो देखा ना मुझे पाइल ना मुझे सामना पटू जाऊँगी गोटे पछपटे बांधी भिड़ भाड़ कथा तो माँ कहला खाइलु ना अति भल लोक मत कहले कहीं भिड़ एक भितर को जी गेट पाखे खा जस्ट 10 हाथ जाइए खाई पे माँ कहला मुझे कहूनी भिड़ सामना पटे न पछपटे थी झुमुर नानी बाया ही तुम्हें खाऊ मुझे जाऊँगी ये भाई तार पूरा जातक शनि अष्टम पछपटू गला जो रोसई करती से टेंट कपड़ा टेकिकी भितर को गलीगला क्यों रोसई घर भर कुकुर बसले कौन हम ये जो रोसई बात करते काठ पाड़िया चतुर कुकुर जूता माड़ बात करूना जुआड़े गला जड़े जड़े जूता बात बंद 15 मिनट खंडे खाइला पपड़ा छिड़की पड़ आईला मालो मालो मैं दांत फांत खुंटला कि नहीं बहुत खाई बाया पचारा लो मार जाक भाई सहित देखा ना ये कहला ना मुझे पछपटू जाइए पाइले गोटे छात पटे बांधी झुमुरी कहला खाइलु ना बाया भाई ठीक कथा कहला अति भजरी मत कहले सेपटे खाइबा जगह डाइनिंग बहुत जाम अच्छी तू कहीं भिड़ खाइबू चल रोसई घर को चा मत रोसई घर भर बसई देले 15-20 मिनट खाई आई तो झुमुरी कहला सला ये आग पटू गला पाइलानी से पछपटू गला पाइलानी ताने आज जाक भाई की खोजाटा बेकार मुझे कौन छात को जी तुम तो खाई आगे मुझे जाऊँगी आउ 2 जन जाक सागे सागे हाँ हाँ खाई जा झुमुरी जातक मंगल शनि ठेला ठेली बृहस्पति शनि जोक माने जी जातक हुई लगी जान सीधा पशिगला जो खाती तार भर गलीगला डाइनिंग भितर कुकुर मैंने चिंता कले जो खिया पिया हुए से जगह कुकुर